पुणी गोटे नुआ भिडियो को स्वागत करुँची। आज आम भिडियो माध्यम आलोचना करा जे जूनियर टीचर रिक्रुटमेंट मेरिट लिस्ट तो बाहरी पड़ी जोटा बाहर पूर्व केवल जिला वाइज भाग बांटी देती मात्र गोटे दिन रु 2 दिन काम को ये 20-25 दिन लगे तेणु यहाँ कहबी जे रिक्रुटमेंट प्रोसेस को डिले कर जाणी शुणी आ व्यतीत सरकारी कर्मचारी मैंने देखिए ऑफिशियली मैंने जो मैंने भी अच्छा कामटा से ठीक रूप से करना जदि कर मात्र 30टा जिला जो कहला भाया ओडिशा रे सेमानकर लिस्टा 120टा पीडीएफ रे भाग बांटी देवाई केते दिन लगिगला। आम केवल भिडियो करने गोटे गोटे पीडीएफ करूँ तथापि आम पाखापाखि 30 दिन भितर भिडियो करने सहित सबकि जिला मानकर पीडीएफ आपण मानक प्रोवाइड करूँ। यहाँ हूँ फैक्ट किंतु जो मैंने भावुं जे रिक्रुटमेंट प्रोसेस बहुत शीघ्र सरीज आदौ सरनी थोड़ा चिंता करूँ मात्र 30टा जिला को डिवाइडेसन करी गोटे लिस्ट बाहर करने लगिगला 25 दिन तापर पुणी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम बुझिपारे तापर आउ थे रिजर्वेशन लिस्ट बाहर बुझिपारे रिजेक्शन लिस्ट बाहरिया किसी दिन 10 दिन टाइम रहा 10 दिन पर तापर स्कूल जॉइनिंग ये आसो आपण पाख अपॉइंटमेंट लेटर आसो स्कूल आलोकेशन हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भागबंटा हम ये प्रोसेस कह गोटे मसर ऊर्ध बोली धरतु 1.5 मास ऊर्ध बोली धरतु माने जदि यहाँ देखा जुलाई 15 बोली धरतु अगस्ट मास लास्ट बोली धरतु रिक्रुटमेंट सरला तेणु आउ नुआ रिक्रुटमेंट जदि आसूसी सेटा ये वर्ष लास्ट को बोलिकी धरतु लास्ट हो पारे कि 2025 मसीहा हो जाए यहाँ किसी गोटे असंभव जिनस नुह तेणु ये परिस्थिति सृष्टि करुँची ओसेवा जानी शुणिकी कहीं जो लिस्टा बाहर करने मात्र 25 दिन कहे मात्र 25 दिन समय नहीं माने गोटे लिस्टा मात्र घंटे रु 2 घंटा भितर बाहर कथा जदि पर्टिकुलर पिला आम पाखे सब जगह 93,000 पिला सब जगह पिला डाटा अच्छी आम पाखे अच्छी से ओसेवा जो पब्लिश करथिला ताको आम एक्सेल माध्यम कन्वर्ट कर देथि तेणु एते गुड़िए परिस्थिति सृष्टि होउची सत दिनक कौन सी व्यक्ति आ उपरे माने कहबी जो स्वर उठा नहांती कहीं कारण गोटे मनरे भय जे जदि सिलेक्शन पाई जाटा जी हाँ साटिस्फैक्शन मिल पारे आपन को जे हाँ मुझे सिलेक्शन पाइली किंतु जो परिस्थिति सिलेक्शन प्रोसीजर आगू जाइए ताकू देखला पर आपन को जदि लगुच हाँ रिक्रुटमेंट प्रोसेस ठीक रे हेजी ताहले मु कहबी जे आपन सिलेक्शन पाइबा योग्य नुह रिक्रुटमेंट प्रोसेस आदौ ठीक रे हेनी रिक्रुटमेंट प्रोसेस कह बहुत विभ्रांतिकर तथ्य भितर जाइए केवल से ही समय पिला भर गोटे जेहेतु उत्सुकता थिला एत गुड़िए परिस्थिति लक्ष्य न करिकी से माने एग्जाम देले किंतु प्रथम सिलेक्शन जमीती भी होती माने रंग प्रोसेस रे हे वर्तमान हाईकोर्ट पर्यंत कथा जाइए किछि पिला भी एबे भी बाहर सुप्रीम कोर्ट जावाई तेणु से आपंकर मतामत जब सुप्रीम कोर्ट को जाकि किसी भी बाबद स्टे करें से आपण निर्भर कै आम कि प्रति सपोर्ट करूँ आपन को अपोज करार ना तेणु सरकार उद्देश्य कौन थी मुझे तो भल भाव जानी कारण जेहेतु गोटे मसर सरकार किंतु ओसेवार मनोवृत्ति हूँ या जे आम जदि गोटे क्विंटाल जिनस गोटे जगार गोटे जगह को नाक जाऊ ताल आम गोटे गोटे 50 ग्राम प्रतिदिन काम करवा ता मैंने गोटे क्विंटाल जावाई के समय से केवल सेवा चली कम कर शक्ति कहबी जे सरकारी जेकोसी ऑफिस आप देखुए बहुत एफिशिएंसी बहुत कम हो जाए कारण से किसी जाऊनी ना जदि यही 30टा जिला को भाग बांटी देवाई 25 दिन समय लगिगला तापर नेक्स्ट रिक्रुटमेंट को गोटे कह प्रोसेस केते दिन न लगे पूर्व तो लिस्ट अच्छी ये लिस्ट की 30टा जिले में भाग बांटी देवाई कौन केते दिन लगे 25 दिन लगे बरं से 25 दिन भितर जदि नॉर्मलाइजेशन मार्क दि जाता कट मार्क पब्लिश होता विथ कटअफ सहित जेकोसी लिस्ट भी बाहर जिते भी लिस्ट बाहर कटअफ लिस्ट बाहर था ताहले हेटा गोटे खुशी लगी था हाँ 20-25 दिन समय नहीं जोड़ा पूर्व से भूल करते संशोधन करके बर्तमान कटअफ मार्क नॉर्मलाइजेशन मार्क र स्कोर सबकिछि प्रकाश कर गोटे खुशी लगी था किंतु बर्तमान से भितर किसी भी कहबी जो हैनी तार भैल्यू किसी ना पूर्व ये 18,000 पोस्ट थिला
ମାନେ ପାଇଥିଲେ ପିଲା ଏବେ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ 18,000 ପିଲା ନେଲେ ନା କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିଲେ ନା କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇପାରିଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବରଂ କହିବି ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ତାମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେମିତି ଡିଲେ କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ, ବା ଗୋଟେ ମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲରେ କାମକୁ ଯଦି 20 ଗ୍ରାମ 10 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ନେବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କାମ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯଦି ଯେତିକି ଡିଲେ କରିବା, ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିଲା ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଇଏ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ମାସ ଭିତରେ ମାନେ 2 ମାସ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କହିଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଠିକ୍ରେ ହେଇନି ବୋଲି କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କରୁନି କିଏ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବ ନ କରିବ, କରିପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଯେମିତି ଓସେବାଗର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ କାମକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, କିଛି ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହେଉଛି ଆମେ ଆର ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ରହିବ ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କାମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କାମ ଯଦି ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଠିକ୍ରେ ସବୁକିଛି କାମ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯେଉଁ ମାର୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ବି ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ସେଇଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଧରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ କେବଳ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦେଲେ ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କହିବୁ କିଛି ନାହିଁ, ତା'ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିରୋ। 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଦେବାକୁ ଗୋଟେ ସାଇବର କ୍ୟାବ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କି ମୋବାଇଲ ଅଛି, ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି। ଏଇଟା କ'ଣ ସେଥିରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲା ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ଥରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ହେଉଛି ଓସେବା। ଯଦି ସତରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ, ତାହେଲେ କହିବି ଯେ ସେଇଟା ରଖନ୍ତୁ ସରକାର, ନହେଲେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓସେବା ପାଖରେ କହିବି ଯେ ସେଇ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ କହିଲି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା, ମାସେ 1.5 ମାସ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 25 ଦିନ ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି ମାସେ 1.5 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ ଅବଭିୟସ୍ଲି। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଭିତରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ କଥା, ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଏବେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଯେତିକି ନନ୍ ଜଏନିଂ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆଗକୁ। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦିନରେ ଆସୁଛି, ତାହା କେବଳ ସମୟ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।